umpisa na. Umpisa na. Umpisa na yung trabaho namin. Hi guys, welcome to my vlog. Don't forget like and share. Yan. Bro, basketball na. Skip na yung pantalong ko eh. Oh? Kaya nagkulit ako. Nasaan na? Di ba basketball na? Ayan, ito yung isda namin, no? Yung goldfish. Palagay mo, manalo kaya yung Wolves natin o baka matalo na naman? Nakakaya naman. Ayan, umpisa na. Ito mga paltak. Anong sira na naman yan? Bakit sira yan? Hi guys. Sira yung forklift. Ayan, umpisa na kami. Trabaho na. Pangarang mo daw, Ben. Kay Bongga ka. Kay Bongga daw. Okay, ano. Umpisa na. Oh, kumusta na bro yung ano natin? Parang naligo ka sa dagat ah. Nangitim tayo ah. Nasolve ka sa ano ah, ligo ah. Yan, operator natin oh, guys oh. Yan. Ito naman sila nagbabasta pangarga. Yan. Yan oh. Yan, ayusin nyo ha, ayusin nyo. Sige. Kinakamada nila guys yung ano, Grande. Yan. Yan, ayusin nyo. Bilisan naman. Ay, sus. Bagal. Ilan yan? Ano mo dyan? Oh, bagal eh. Ilan ba ano yan? Grande? 20? 20 lang? Okay, sige. Yan. Okay guys, thank you for watching.